जी नाजरीन, आज की बहुत बड़ी खबर सामने आ गई जिसके बारे में गुज़िश्ता 2 दिन से काफ़ी शोर-गुल हो रहा था और पूरी दुनिया में हंगामा बरपा हुआ पड़ा है, जिसकी तस्दीक में सऊदी हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आ गया है, जिसमें उनका कहना है कि कल होने वाले वाक़े पर सऊदी वज़ीर दाखिला का रद्द-ए-अमल। कल का वाक़या लोग इस चीज़ से जोड़ रहे हैं कि वाक़या मस्जिद के अहाते में हुआ। ये बिल्कुल गलत बात है। जो मेहमान मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के लिए आते हैं उनके लिए बेहतरीन सिक्योरिटी और सहूलियात हुआ करती हैं, लेकिन बदकिस्मती से कल पाकिस्तानी हुकाम मस्जिद से मुत्तसिल मार्केट से गुजरते हुए वहाँ पर 33 मुसलमान ममालिक के शहरियों ने उन पर नारेबाजी की। हम सऊदी सरजमीन पर किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान हमेशा हमारा भाई था, है और रहेगा। उनके शहरियों को कैद या जुर्माने के हवाले से कोई भी खबर बेबुनियाद है। बाकी मुक़द्दस मकामात की तक़द्दुस का ख्याल रखना हमारी नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा का फ़र्ज है। على حسن الوفادة والتنظيم لهذا المؤتمر رغم ضيق الوقت، كما أتوجه بالشكر الجزيل لجهود الإخوة في الأمانة العامة للمنظمة بقيادة معالي الأمين العام على حسن الإعداد والترتيب لهذا الاجتماع. مجالي أن أبارك لمعالي الأمين العام لمنظمة التعاون توليه مهام عمله الجديدة، متمنيا لمعاليه التوفيق والسداد في قيادة دفة المنظمة لتحقيق أهدافها السامية ومقاصدها النبيلة. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، إن المملكة العربية السعودية وانطلاقا من ثوابتها الراسخة في دعم التضامن والعمل الإسلامي المشترك، وبصفتها رئيس الدورة 14 للقمة الإسلامية، قد بادرت بطلب عقد هذا الاجتماع الاستثنائي العاجل في استجابة ضرورية لما يواجهه الشعب الأفغاني من أزمة إنسانية. أعبر عن أملي الكبير في أن يسهم اجتماعنا اليوم وما سيصدر عنه من قرارات وتوصيات في تخفيف الأزمة الإنسانية التي يواجهها الشعب الأفغاني العزيز، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. كما أتوجه بالشكر مجددا لجمهورية باكستان الإسلامية على استضافتنا وما بذلته من جهود في هذا الصدد، وللإخوة الحضور الكرام ولمعالي الأمين العام والأمانة العامة للمنظمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.